गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ वन्दे देवं उमापतिं सतगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिम् वन्दे सूर्यशशाङ्कवहनिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियम् वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं शिवं शङ्करम्। ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ हर हर महादेव. Een dag die we niet allemaal even goed kennen, maandelijkse Shivaratri, is misschien iets nieuws voor ons allen. We kennen één Shivaratri, de jaarlijkse Mahashivaratri. Wat de kracht van die Shivaratri is, heb ik jullie verteld op Mahashivaratri zelf. Waar hebben wij deze maandelijkse Shivaratri vandaan? Is dan de vraag. En wat doet deze maandelijkse Shivaratri? तो महाशिवरात्रि हम सब जानते हैं, हम सब मनाते हैं, सारे हिंदुओं को पता है। लेकिन ये मासिक शिवरात्रि जो है, जो हर महीने चलता है, इसके बारे में सबको पता नहीं। इसकी शक्ति क्या है, इसको मनाना भी चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। हो सकता है रुद्रधाम ने इसकी कल्पना करके मना रहे हैं। इस दिन को समझने के लिए और इस मासिक शिवरात्रि को समझने के लिए हमें स्कंद पुराण में जाना पड़ेगा। इस पर्व की महत्ता स्कंद पुराण में उल्लेखित है। उसमें कहा गया है कि चतुर्दशी तथा शंभो प्रिया। चतुर्दशी माने 14 और ये तिथि है। ये चतुर्दशी तिथि जो है, ये शंभु को बहुत प्रिय है। भगवान शंकर को ये बड़ी अच्छा लगता है। उनका जो मूल काम है वो चतुर्दशी पर करते हैं। कौन सी चतुर्दशी? शुक्ल पक्ष का नहीं, कृष्ण पक्ष का जो चतुर्दशी है। नास्ति अत्र संशयः, इसमें कोई संदेह नहीं। Er is geen enkele twijfel dat de 14e tithi, dat is vandaag, Bhole Baba erg veel houdt van deze 14e tithi. Ja, dat is Skanda Puran die dat zegt.
निषिद्ध संयुता या तो कृष्ण पक्षे चतुर्दशो. Welke 14e dag? Welke Chaturdashi houdt hij van? We hebben in 1 maand 2 keer de 14e tithi. Ja? Wij werken met een donkere helft van de maan, कृष्ण पक्ष, जिसमें चंद्रमा छोटी होती जाती है और इसका अंत होता है 15वें दिन पे अमावस्या की रात में, जहां कोई चंद्रमा नहीं दिखाई देती. फिर उसके बाद चंद्र जो है धीरे धीरे बढ़ता जाता है और 15वें दिन पर अपनी पूर्ण रूप पर आता है, जिसको हम पूर्णिमा कहते हैं. Onze maan kent 2 helften. De donkere helft, waarin de maan steeds kleiner wordt en dan verdwijnt het op de 15e dag. Staat niet aan de hemel. En dan begint de maan weer te groeien tot aan volle maan. Dit is bij ons 1 maand. Krishna Paksh en Shukla Paksh. Ja? Krishna Paksh is wanneer de maan steeds kleiner wordt. En 1 dag voor Amavasya, dat is vandaag. Morgen is het Amavasya. Vandaag is datum nummer 14. Chaturdashi. En 1 dag voor volle maan is ook Chaturdashi. We hebben dat 2 keer. We gaan 2 keer van 1 naar 15. Ja? En welke van deze 2 Chaturdashis, 14e tithi, houdt Bhole Baba van? Nishitha Sanyuta Yatu Krishna Pakshe Chaturdashi. De 14e dag van Krishna Paksh. De donkere helft van de maan. Daar houdt Bhole Baba van. En dat is waarop hij zijn grote werken doet. De dag dat hij als een vuurzuil verscheen tussen Brahma en Vishnu, Chaturdashi van Krishna Paksh. De dag dat hij halahal gif dronk, Chaturdashi, 14e dag, Krishna Paksh. Welke dag koos hij om te trouwen met Parvati Mata? Chaturdashi, Krishna Paksh. भोले बाबा के अगर कुछ गंभीर काम करना हो तब वो कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी के दिन पे करते. उन्होंने शादी की उस दिन पे, शादी की पार्वती माता के साथ, विवाह किया, शादी. उन्होंने हलाहल विष पिया उसी कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी के दिन. और जो कथा मैंने आपको सुनाया कि वो अनंत ज्योतिर्लिंग जो ब्रह्मा और विष्णु के बीच में प्रकट हुए, वो आदि रुद्र, वो भी कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी का दिन. इसलिए स्कंद पुराण कहता है कि चतुर्दशी तथा शंभो प्रिया न अस्ति अत्र संशय. इस बात में कोई संशय नहीं है कि ये जो चतुर्दशी है कृष्ण पक्ष की, वो भोले बाबा के सबसे प्रिय दिन है. ठीक है, ये एक कारण है कि हम इस दिन को मासिक शिवरात्रि मनाते हैं, क्योंकि वो भोले बाबा का दिन है. लेकिन इस दिन के अंदर शक्ति क्या है? उपोष्या सा तिथि ही. इस तिथि पे श्रेष्ठा शिव सायुज्य कारिणी. ये अति गंभीर है, ये हरदम नहीं मिलता है. इस दिन पे भोले बाबा के नित्य पूजा करने से स्कंद पुराण कहता है कि सायुज्य मिलता है. सायुज्य मैंने समझाया, शायद आपको याद नहीं होगा. हमारे यहां मोक्ष 4 प्रकार की है. 4 प्रकार की मोक्ष. पहला है सालोक्य, हम परमात्मा के लोक में चले जाएं, कैलाश में, गोलोक में, वैकुंठ में. ठीक. फिर सामीप्य, हम परमात्मा के नजदीक चले जाएं, जैसे शिवगण है, जय विजय है, जो परमात्मा के आमने सामने रहता है, उसको कहते हैं सामीप्य मुक्ति. उसके बाद सायुज्य मुक्ति. सायुज्य मुक्ति माने एकदम परमात्मा के ऊपर. परमात्मा के ऊपर जब हम पहुंचते हैं तो उसको कहते हैं सायुज्य. मिल गए हैं लेकिन अभी पूरी रूप से नहीं, अभी हैं अलग, लेकिन हम उनके ही रूप में वास करने लगते हैं. ये सायुज्य है. और ये शक्ति
स्कंद पुराण कहता है आज के दिन शिव पूजा में। इस कारण से पहली बात भगवान को प्रिय है, और भगवान के प्रिय होने से परमात्मा ने ये शक्ति इस दिन में डाला है कि जो हमेशा हर महीना इस दिन को व्रत करें, पूजा करें, वो अंत में परमात्मा के साथ जुट जाता है। नतस्यामेशत्वेले, उसमें जाकर के आप मिल जाओगे। जैसे लक्ष्मण भगवान श्री राम, ये सायुज्य मुक्ति है, इसको ऐसे समझ लो, छाया के रूप में आप अपने इष्ट के साथ लग जाओगे। ये सायुज्य है, क्योंकि लक्ष्मण कौन है? शेषनाग। तो शेषनाग और भगवान ये दो अलग अलग नहीं, एक ही है, बिल्कुल एक। सो इसको कहते हैं सायुज्य मुक्त। इतनी नजदीक आप अपने इष्ट के पास पहुंच जाओगे। और ये याद रखो, इस सायुज्य के ऊपर एक ही मुक्ति और है जिसको हम कहते हैं कैवल्य। 4 ही है। सो सायुज्यता कहीं और दिखाई नहीं देता है कि पूजा करने से, भक्ति करने से, ये तपस्वी लोगों के लिए है। लेकिन भोले बाबा की कृपा इस दिन पे इतनी ज्यादा है हमारे ऊपर कि वो शक्ति इस दिन पर हमारे को उपलब्ध है, परमात्मा के कृपा से, असीम कृपा से। सो शिवरात्रि तिथि ही ख्याता, तो रुद्रधाम ने बनाया नहीं मासिक शिवरात्रि, स्कंद पुराण बोल रहा है शिवरात्रि तिथि ख्याता। और एक दूसरी बात, जो लोग हर महीने नहीं करते साधना स्वरूप में, उसके लिए सर्व पाप प्रनाशिनी, सर्व पाप प्रनाशिनी, इसका मतलब है सब पाप नष्ट हो जाता है, सब। ये स्कंद पुराण की, जैसे आप जाकर गंगा में स्नान करो, या तो फिर ये काम कर लो मासिक शिवरात्रि के। Dit is de kracht die in maasic Shivratri zit. Ja, de eerste kracht is, het is de dag van Shiv. Elke maand weer. In de donkere helft van de maand, Krishna Paksh, de 14e tithi, behoort aan Shiv Bhagwan. Dat is 1. Op die dag doet hij alle belangrijke werken. Hij is getrouwd op die dag. Op maasic Shivratri is Bhole Baba getrouwd met Parvati. Op maasic Shivratri heeft hij halahal wish gedronken die tijdens het karnen van de oceaan naar boven kwam. Op deze 14e dag van Krishna Paksh, maasic Shivratri, is hij verschenen als een oneindige zuil van licht en vuur tussen Brahma en Vishnu. Hij kiest deze dag voor zijn werk. En deze dag draagt zijn speciale teken. Dit is de dag waarin in de puja van Bhole Baba, de puja die jullie hebben gedaan, is niet 1 puja. Dit zijn 11 puja's. Elke persoon heeft 11 puja's gedaan. Dat is de kracht die in Masik Shivratri zit. Als je in Mahashivratri zit en je doet dit, dan heb je 121 puja's gedaan. De kracht is groter. Bhole Baba daalt op aarde op Mahashivratri. Maar op Masik Shivratri, elke puja is gelijk aan alle 11 puja's. Daarom doen we in 11 fout deze puja. Zodat iedereen die hier vandaag 1 puja heeft gedaan, op Masik Shivratri 11 puja's heeft gedaan. 11 abhishek op een Shivratri. Dat is de kracht. De Skanda Puran zegt dat deze dag Bhole Baba ervoor heeft gekozen om in zijn puja de mogelijkheid van Sayujya Mukti te verkrijgen, heeft hij in deze dag gestopt. Dat maakt deze dag zo krachtig. Ja, Sayujya Mukti, voor degenen die het niet weten, is zoals Lakshman met Bhagwan Shri Ram is. Dat is Sayujya Mukti. Zoals Balaram met Bhagwan Sri Krishna is. Dat is Sayujya Mukti. Zo dicht bij je East kom je.
Dat is Sayujata. En dat kun je in je leven bereiken. Je hoeft niet te wachten totdat je dood bent en ergens geboren wordt. In dit leven komt je eerst naar je toe. En zal hij stap voor stap met jou meeleven. Met je meeleven. Hij zal je helpen waar hij kan. Dat is de kracht die hij in deze dag heeft gestopt. De Skanda Puran zegt letterlijk: Uposya sa tithi. Deze tithi, deze datum, Srestha, is voor Bhole Baba de meest zuivere tithi. Andere mensen willen op Purnima wat doen. Bhole Baba kiest deze dag. En welke kracht heeft hij hierin gestopt? Shiva Sayujya Karini. Deze tithi is de oorzaak voor Shiva Sayujya. Samensmelten met Shiv Bhagavan. Shiv Bhagavan. Dus voor Shiv Bhakt is deze dag erg belangrijk. Ja? So Shivaratri tithi. Dit is de Shivaratri. En dan praten we over Masik Shivaratri. Masik Shivaratri. So Shivaratri tithi khyata sarva papa pranashini. En deze puja, en jullie mogen wat in jullie puja is geofferd meenemen. Dan mag je mee baden. Het was de papen weg. Dat is Ganga's naam. Waar stroomt de Ganga? Op het hoofd van Shiv Bhagavan. Dat heb je daar. Dat is Ganga. Dat mag je meenemen. Sarva papa pranashini. Alle paap wordt weggewassen op deze dag met Shiv Puja. Daarom is deze dag zo belangrijk. En omdat wij Rudradham zijn, omdat wij een Shiv Mandir zijn, vieren wij dit natuurlijk. Voor ons is dit een belangrijke dag. Want deze mandir is gewijd aan Bhagavan Shankar. Dus het kan niet zo zijn dat wij Rudradham zijn en deze dag niet vieren. Ja? Daarom vieren wij dit gezamenlijk. En proberen wij elke maand 11 puja's simultaan gelijktijdig te doen. Dat maakt één puja die jij hebt gedaan ineens maal 11. Dat is de kripa van Bhole Baba. Om Puranamadaha Puranamidam Purnata Puranam Mudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti 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 Om Hara Hara Mahadev.